Wih, sakit. Sombong. Padahal di kabel tis lagi. Iya, lagi. Firman, Alex, Kaskus, Yos, Joko, Nathan. Siapa namanya? Ah ya itulah, Adi, fotografer. Ini apa Bil ini mau? Gua mau kayak Counter Strike mana? Counter Strike. Counter Strike. Dia. Counter Strike. Dia. Kan hari ini private game, nice game, bukan? Oh ya, private game plus undangan limited. Jadi kita main anak-anak weekend doang sama undangan beberapa, diutamakan untuk yang belum punya Steam sebagai ajang Perekrutan, Pak. perekrutan juga, iya. Hari ini total ada berapa orang? 20. 20. 18. Rame, seru. Kita main cuman berapa game? 4 ya? 4 atau 5 game, tapi oke. Tapi capek banget. Apalagi gua capek banget gua. Pokoknya yang penting Half-white domino, getting money, Oprah. Yo, I'm running through these doors like Drano. I got that devilish flow. I can roll, no halo. We party rock.